इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का खिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा कि न्यूट्रल होना क्या है, आइन की पासदारी है। तो ये तो अच्छी बात है, इस पे इतना मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा, आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज नाउ ओवर। न्यूट्रल का मतलब यह है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा, योर गेम इज ओवर नाउ। मरियम नवाज का इमरान खान को दो टोक पैगाम। लफ्ज न्यूट्रल की तशरीह करते हुए बोली, जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली किसी शख्स की हवा निकल गई है। आप चाहते हैं कोई आपकी गिनती पूरी करके दे, आपको अकेला मैदान में रखे, मीडिया को मैनेज करे, कोई ये करने पर तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल होना आइन की पासदारी है, ये तो अच्छी बात है। कोई आइन की पासदारी कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए। आपने नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी सारी जमात का शिराजा बिखर गया। ये हाल तो कभी तांगा पार्टी का नहीं देखा। डराने धमकाने के तो दिन गए, अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिशा वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे। आप खड़े होकर जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। जलसों में मुखालिफिन के नाम बिगाड़ने और इमरान खान के जारिहाना अंदाज पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो, जबरदस्ती डराने धमकाने के दिन गए, अब हिसाब किताब के दिन हैं। ये धमकियां ऑपोजिशन को नहीं किसी और को सुना रहे हैं। ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो। कभी मजहब कार्ड, कभी साजिश और कभी करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने रेड कार्ड दिखा दिया। हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने से रोका जाए। आइन को ना मानने की एक ही सजा आर्टिकल 6 है। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा उसकी सियासत खत्म हो गई, आज उसी नवाज शरीफ ने आपके घर में घुसकर आपको मारा। आइन स्पीकर को इख्तियार नहीं देता कि मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से रोके, या अगर रुकन इजलास में ना आना चाहे तो उसे जबरदस्ती बुलाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर रजा बंदियाल ने कहा, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जहां एक जमात का जलसा हो वहां दूसरी को इजाजत न हो, टाइमिंग भी अलग हो। सियासत में तकब्बुर नहीं होता, बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली में लड़ी जाए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि हलफन कहते हैं इजलास के दिन बाहर हुजूम नहीं होगा, अरकान बहिफाजत कौमी असेंबली पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हसास वक्त में मसलहतन केस सुन रहे हैं, सियासी क़यादत के दरमियान सालिश का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पर लार्जर बेंच बनेगा। समाअत 24 मार्च को होगी। रेफरेंस के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। सिंध हाउस पर हमला पुलिस की नाकामी से ज्यादा अरकान असेंबली को वोट डालने से रोकने का नजर आता है। अटॉर्नी जनरल बोले, वो सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकते। रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है? कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। इसमें 2-3 सवाल पूछे। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत की तरफ से रेफरेंस दायर करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रेफरेंस में सवाल किया गया है कि क्या मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे, मुनहरिफ अराकीन के वोट की क्या वक़्त होगी, मुनहरिफ अराकीन का वोट गिनती में शामिल होगा या नहीं। जियो न्यूज ने सदाती रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली। सदाती रेफरेंस में कहा गया है कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा।
वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली और ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हों। नाअहली का फैसला होने तक मुनहरिफ वोट गिनती में शुमार न किया जाए। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है कि वो आईन तोड़ने पर आए हैं। हमारा आला अदलिया इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है वो किसी सियासी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आईन का साइड लेंगे। इनके लिए जहाज घूम रहे थे और जगह जगह से उनको इकट्ठा करके लाया जाता था। उस वक्त उनको वो ज़मीर की आवाज़ कहते थे। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की सुप्रीम कोर्ट आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की, 14 दिन में इजलास न बुलाकर आइन से इनहिराफ किया। बिलावल भुट्टो बोले, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए, अपनी आइनी और कानूनी जिद्दोजहद वकला के जरिए करेंगे। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे, कानूनी लोगों से मशवरा किया करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जब जहाज भर भर के लाए जा रहे थे तो ज़मीर की आवाज़ कह रहे थे अदालत यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। वो पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। ये जो बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। पेम्स अस्पताल की नई इमरजेंसी का संग बुनियाद रखने की तकरीब का खिताब। कहा, जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मयार बुलंद होगा। उनकी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। फौज का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे, न सिर्फ आइन बल्कि कायदे आज़म के इरशादात आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी उन्हें यही कहा था। फौज का भी काम यही है कि वो मुल्क की हिफाजत करे। साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद का कहना है कि फौज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। न सिर्फ आइन बल्कि कायदे आज़म के इरशादात भी देखें तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में यही कहा। कायदे आज़म ने कहा था कि फौज का काम यह है कि वो मुल्क की हिफाजत करे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को इंटरव्यू में वसीम सज्जाद ने कहा कि इदारों से तवक्को यही होती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे और सियासत में मुलव्विस नहीं होंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने PTI को परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत दे दी। ऑपोजिशन को रेड जोन में जलसे की इजाजत देने से इनकार। H9 पार्क में जलसे का ऑप्शन दे दिया। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद के रेड जोन में दफा 144 नाफिज है। ज्यादा लोगों के आने से सिक्योरिटी मसाइल होंगे। PTI सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि 27 मार्च को PTI का जलसा तारीखी होगा। इतने लोग आएंगे कि डी चौक पर जगह कम पड़ जाती। को तकलीफ है, अगर 22 तारीख को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो रहा है। 3 दिनों में कौन सी आपकी क़यामत आ गई है? पाकिस्तान के आइन का भी तकाजा है, पाकिस्तान के जो अफवाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तकाजा है। वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी चोर और सिपाही भी मिलकर चल सकते हैं? ये तो सारे चोर हैं, इनके साथ सिपाहियों का क्या ताल्लुक? कोई सिपाही जो है वो चोरों के साथ नहीं मिलता, ये इनकी ख्वाहिश है। अगर 22 को इजलास नहीं हुआ तो 25 को हो जाएगा। ऑपोजिशन को क्या तकलीफ है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनहरिफ अरकान अगर वापस नहीं आते तो उम्र भर के लिए नाअहली होगी। आइन और अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों का तकाजा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पीछे खड़ी होंगी। कभी चोर और सिपाही भी मिलकर चल सकते हैं।
بہار آوان نے کہا کہ اسپیکر نے آئین کے عین مطابق قومی اسمبلی اجلاس کی تاریخ طے کی ہے. 25 تاریخ کو تحریک ایجنڈے میں آنا ضروری ہے, اس کے بعد قرارداد بنے گی. حماد اظہر بولے کہ سندھ ہاؤس میں بارز ہی بن گئے, بہت کچھ ہو رہا ہے. جن غداروں کو آپ نے سندھ ہاؤس میں رکھا ہے انشاءاللہ ان کو ہم اپنے انجام تک پہنچا کے رہیں گے. سندھ ہاؤس پر حملہ کرنے والے مظاہرین کو MNAs کے ساتھ ہونے کی وجہ سے چیک پوسٹ پر روکا نہیں گیا. سندھ ہاؤس پر حملے سے متعلق IG اسلام آباد نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. رپورٹ کے مطابق ملزمان نے بیان دیا کہ احتجاج کے لیے پریس کلب کے سامنے جمع ہوئے MNAs عطا اللہ اور فہیم خان کے پریس کلب آنے پر سندھ ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا گیا. MNA سمیت 5 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ سندھ ہاؤس کی طرف روانہ ہوا. پولیس کی زائد نفی کے باوجود سندھ ہاؤس کا گیٹ ٹوٹنا شرمندگی کا باعث ہے. 10 اہلکاروں کے خلاف غفلت پر کارروائی کی جا رہی ہے. DIG سیکیورٹی اور آپریشنز کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی. واقعے میں ملوث MNA سمیت 15 ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا گیا. ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں. آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے, برا بھلا کہیں گے. مالاکنڈ میں انتخابی جلسہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن کا ایک اور نوٹس مل گیا. وفاقی وزراء مراد سعید اور علی زیدی کو بھی نوٹس. سینیٹر فیصل جاوید خان, رکن قومی اسمبلی جنید اکبر اور 2 اراکین صوبائی اسمبلی کو بھی نوٹس. وزیر اعظم سمیت تمام افراد کو کل DMO آفس مالاکنڈ میں خود یا بذریعہ وکیل وضاحت پیش کرنے کی ہدایت. تحریک عدم اعتماد سے پہلے سیاسی جلسے روکنے کے لیے سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سماعت میں بار کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ دن میں اجلاس نہ بلا کر اسپیکر نے آئین توڑا, آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے مرتکب ہوئے. اس پر اٹارنی جنرل بولے جن پر پہلے آرٹیکل 6 لگا ہے اس پر تو عمل کروا لیں. چیف جسٹس اٹارنی جنرل کے تبصرے پر مسکرا دیے. کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سپریم کورٹ بار کے صدر SM دھون نے کہا کہ ان کا موقف ہے ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو, پارلیمانی جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے. اسپیکر ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئین کو پامال کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا اسپیکر قومی اسمبلی پر آئین کی پاسداری نہ کرنے کا الزام. کہا وزیر اعظم اجلاس بلانے کے لیے بجائے انارکی پھیلا رہے ہیں. وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ اگر انہیں حکومت نہ ملے تو کسی کو نہ ملے. مریم اورنگزیب بولی 14 دن میں اجلاس نہ بلا کر عمران خان اور اسپیکر آرٹیکل 6 کے جرم کے مرتکب ہوئے. اسد قیصر کا رویہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ آئین میں پارلیمنٹ بلڈنگ کی تزئین و آرائش کے باعث اجلاس تاخیر سے بلانے کی گنجائش نہیں. اسپیکر کی وضاحت ناقابل قبول ہے. PDM کے حافظ حمداللہ بولے اسپیکر اجلاس نہ بلا کر آرٹیکل 6 کے مطابق بغاوت کے مرتکب ہوئے. اسپیکر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کرنا آئینی تقاضا ہے. اداروں اور افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم پر وزیر اعظم کا نوٹس. ذرائع کے مطابق PTI کی تصاویر لگا کر سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کی شناخت کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی. وزیر اعظم کی مہم چلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت. سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف FIA کارروائی کرے گی. ملک بھر کے جید علماء و مشائخ کی حزب اختلاف و اقتدار اور کارکنوں سے سیاسی جنگ میں پاک فوج کے خلاف مہم نہ چلانے کی اپیل. وزارت داخلہ اطلاعات اور متعلقہ اداروں سے پاک فوج اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلانے والے افراد کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ.
کہا پاک فوج اور ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی قسم کی مہم کو قبول نہیں کیا جا سکتا. دانستہ یا نادانستہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کے خواہش مند عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے. ترین گروپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ پر قائم. آج عثمان گفتار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار. جہانگیر ترین کا ایک ہفتے میں وطن واپسی کا امکان. اون چودھری نے بتایا کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو بریفنگ دی ہے کہ پرویز خٹک سے ملاقات میں پنجاب میں تبدیلی کے مثبت اشارے ملے. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ابھی ترین گروپ اپنے فیصلے روک لے. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بھی ترین گروپ کے مسائل کے حل کے لیے حرکت میں آ گیا. ترین گروپ سے وزیر تعلیم مراد راز کی 24 گھنٹوں میں ایک اور ملاقات متوقع. ایوان وزیر اعلیٰ نے ترین گروپ کے ارکان کے حلقوں کے مسائل حل کرنے پر رپورٹ بھی طلب کر لی. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کراچی میں کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا. پولیس ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور دیگر رہنماؤں نے دفتر کے اندر داخل ہونا چاہا مگر پولیس اہلکاروں نے انہیں روک دیا. رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ گرفتار کارکنوں کے خلاف درج FIR واپس لی جائے, فوری رہا کیا جائے. احتجاج کے باعث ٹاور, IA چندری گڑھ روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام رہا. وزیر اعظم عمران خان سے کراچی کے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات. ارکان نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کراچی میں جاری وفاقی حکومت کی طرف سے ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی. وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے ارکان قومی اسمبلی میں آفتاب صدیقی, سیف الرحمان, عطا اللہ, اکرم شیما, فہیم خان, اسلم خان, عالمگیر خان, عبدالشکور شاد, کیپٹن جمیل, آفتاب جہانگیر, سائمہ ندیم, نصرت وحید شامل. جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے. پنجاب میں جب کسی خاتون کا اور جب مرد کا فوت ہوتا ہے تو اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے. کراچی میں مجھے میرے ایک صحافی دوست نے کہا یہ گالی ہے. تو بات یہ ہے کہ بروکر جو ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل رمیش کمار کو گالی دینے کے بعد اس گالی کی توجیہ بھی نکال لائے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے بدتر گالی کی توجیہ بھی پیش کر دی. کہا پنجابی میں ایک لفظ بیوہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے اردو بولنے والے گالی سمجھتے ہیں. شہباز گل کا بیان جس نے سنا حیران رہ گیا. بیان سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا. نیوٹرل عوام کی شہباز گل پر جی بھر کر تنقید. Oh, that's not a bad shout. That's out, I think. Yep, that's gone. Available. Gone. That is a magnificent catch. Gone. Hard work paid off. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان لاہور ٹیسٹ کے پہلے دن آسٹریلوی ٹیم 5 وکٹ پر 232 رنز بنا سکی. اسٹیو اسمتھ 59, عثمان خواجہ 91 رنز بنا کر پیویلین لوٹے. نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی کی 2 وکٹ. قذافی اسٹیڈیم میں 13 سال بعد ٹیسٹ میچ ہونے پر لاہور خوش. پاکستان کی پوری ٹیم لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اپنا پہلا ٹیسٹ کھیل رہی ہے. 12 سال پہلے ڈیبیو کرنے والے اظہر علی کا 93 ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ہوم گراؤنڈ پر پہلا میچ. پہلے دن تماشائیوں کی بھرپور دلچسپی رہی. PSL 7 کی ٹرافی جیو نیوز کے دفتر پہنچ گئی. آصف جاوید اور رانا عاطفی ٹرافی کے ہمراہ جیو نیوز کے نیوز روم آمد. نیوز روم میں موجود سٹاف اور افسران نے پرجوش استقبال کیا. ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں, کیک کاٹا گیا. آصف جاوید کہتے ہیں ٹرافی آ گئی ہے, آتی رہے گی. چیف ایگزیکٹو آفیسر لاہور قلندرز آصف رانا نے کہا کہ ٹرافی تو جیتنا چاہتے ہی تھے لیکن اصل مقصد نوجوانوں کو خود مختار بنانا ہے. اسلام آباد میں پولیس کانسٹیبل قتل کیس میں نیا موڑ. اقرا نذیر بینک کا کہہ کر SP ٹریفک عارف شاہ کے گھر کیوں گئی؟
खातून एहलकार ने वही जहर खाया या खिलाया गया? तहकीकात जारी, कत्ल का मुकदमा दर्ज। एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मकतूल के अहले खाना ने एसपी पर शक जाहिर नहीं किया था। आरिफ शाह मकतूल के मोबाइल और मुश्तरका जानने वालों की तफ्तीश भी जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी समेत बलोच तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले लिया। वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने मुकदमे के इखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने वजारत दाखिला, वजारत इंसानी हुकूक और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी किए थे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हफीज बलोच के लापता होने पर बलोच तलबा एहतजाज कर रहे हैं। दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमार है बातिल अरज़ल, खैर है जिद्दो जहद मुसलसल, इंदल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारिजा के 48वें इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद, सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा और सदर इस्लामी बैंक इस्लामाबाद पहुंच गए। OIC वज़ीर खारिजा का 2 रोज़ा इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। चीन के वज़ीर खारजा वांग जी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ारत खारजा के हुक्काम चीनी सिफारतकारों ने चीनी वज़ीर खारजा का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर खारजा वांग जी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर खारजा यौम पाकिस्तान पर तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड में शिरकत करेंगे। मैं मौजूद हूँ और अल्लाह ताला मुझे वक्त पर सेहत दे। आपको जब कहेंगे, जिस कटहरे में कहेंगे और जहाँ कहेंगे, मैं आपके साथ डिबेट कर दूंगी कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हम आराम के लिए कर रहे हैं इस वक्त सेहत के अपने डिपार्टमेंट में, वो तुम लोगों ने न कभी सोचा था और न कभी किया था। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमजा शहबाज को निशाने पर ले लिया। कहा, हमजा शहबाज से सेहत से मुतालिक कहीं भी मुबाहिसा करने को तैयार हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत लोगों को चूना लगा रही है। चूना तो आपने लगाया, हालात आपने बनाए, समझ नहीं आता पैसे कहाँ गए। सेहत के शोबे में मौजूदा हुकूमत ने जो किया है वो इससे पहले कभी नहीं किया गया। PTI के मुनहरिफ अरकान की तादाद 15 से भी ज्यादा है। इमरान खान इसी माह साबिक वज़ीर आज़म हो जाएंगे। पीपुल्स पार्टी के सईद गनी का दावा। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कहा, इमरान खान आईनी अमल में रुकावट डालने के लिए लोगों को इस्लामाबाद बुला रहे हैं। इमरान खान मुनहरिफ अरकान के घरों पर हमले करा रहे हैं। वो गली कूचों में फसादात कराना चाहते हैं। शेख रशीद और फवाद चौधरी को अगली काबीना में शमूलियत की पेशकश हो जाए तो इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे। शेख रशीद को तो इसराइल का वज़ीर आज़म भी वजारत दे तो वहां भी चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहक़ा तमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के बायस पेश न हुए। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए विफाक़ी मोहलत की दरखास्त मंजूर कर ली। तहक़ा तमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मीडिया और वकला तंजीमों और दीगर ने दरखास्तें जमा करा रखी हैं। APNS, PDA, CPNE, PFUJ और एमन पर मुश्तमिल मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मीडिया पर इल्जामात का नोटिस लिया है। एक मुश्तरका बयान में कमेटी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि मीडिया को सियासी मक़ासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इल्जामात के सबूत न दिए तो मामले को अदालत ले जाया जाएगा। मालाकंड जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने इल्जाम लगाया था कि मीडिया हाउसेस को PTI मुखालिफ मुहिम के लिए फंड्स मिल रहे हैं। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने एक अलग बयान में कहा कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का दबाव कम करने की कोशिश में फेक न्यूज़ न फैलाएं। श्रीलंका में ईंधन का बहरान कम न हुआ। पेट्रोल के लिए लंबी कतार में 4 घंटे से खड़े 2 अफराद जान से गए। मुल्क में बदतरीन मुआशी बहरान। हुकूमत के पास खुराक और दवाएं खरीदने के लिए भी पैसे न रहे।
ملک میں کاغذ کی شدید قلت، تعلیمی اداروں میں امتحانات غیر معینہ مدت کے لیے منسوخ کر دیے گئے، ڈالرز کی بھی شدید کمی، سری لنکا نے حال ہی میں بھارت سے $1 ارب قرض لیا ہے۔ چین میں 133 مسافروں کو لے کر جانے والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، حادثے کا شکار بوئنگ 737 طیارہ چین کے شہر کومینگ سے گوانگژو جا رہا تھا، حادثے کے مقام پر ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ ICC ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ میں ویسٹ انڈین ٹیم نے 20 اوورز میں 90 رنز کا ہدف لیا، جو پاکستان نے 7 گیندوں پہلے ہی 2 وکٹ سے نقصان پر حاصل کر لیا۔ میگا ایونٹ میں یہ پاکستان ویمن ٹیم کی پہلی کامیابی ہے۔ اور ڈچز آف کیمبرج کا ملکہ برطانیہ کی پلیٹینم جوبلی سالگرہ کے موقع پر دولت مشترکہ کے گاؤں ڈیلی سٹی کا دورے کے دوسرے دن کلچر فروغ میں شہزادی کیٹ اور شہزادہ ولیم مقامی افراد کے ساتھ گھل مل گئے، خوب انجوائے کیا۔ کیٹ نے خود کوکو کے بیچ پیس کر چاکلیٹ کا مشروب بنایا۔ سدا بہار مقبولیت آج بھی برقرار، چاہنے والے موسیقار خورشید انور کا یوم پیدائش نہیں بھولے۔